One to two. Opo. Manipis na eh. Uubusan. Uubusan pa ng white. Yan, mas maganda siya. Nay? Kapan pa ko ribbon yan, ma'am? Dapat gold. Kita mo white. Dapat gold. Ay, Oh. silver pala. Ha? Dapat silver. Silver? Palitan natin. Nay, dapat silver daw. Silver Palitan. or gray? Yun yung choice niya kanina, gray eh. Dapat gray daw. Walang gray. Oo, wala. Ayaw mga palit. Close na sila. Sana. Kaya mo rin yan. 120 daw yan. 120? 100 na lang. Ibon lang yan. Ay, ribbon lang. Mamadali na siya eh. Sarado na sila. Kami lang. Natatakan ka na yun.